बांकुड़ा के उपनगर पालिका अध्यक्ष से लेकर एक के बाद एक वार्ड पार्षदों के पास लगातार फर्जी फोन आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये कॉल उपनगर पालिका अध्यक्ष के मोबाइल पर भी आए हैं। फोन करने वाला कभी खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताता है तो कभी विधाननगर स्थित किसी जांच एजेंसी का अधिकारी, जबकि फोन पर दावा किया गया है कि दिल्ली विस्फोट मामले की जांच में जिन सिम कार्डों को बरामद किया गया है वे इन पार्षदों के नाम पर दर्ज हैं। इस घटना से बांकुड़ा नगर पालिका के अंदर हड़कंप मच गया। मामले को लेकर चिंतित उपनगर पालिका अध्यक्ष सहित सभी पार्षद साइबर क्राइम थाने पहुंचे। पुलिस की लगातार जागरूकता और प्रचार अभियानों के बावजूद साइबर ठगों पर लगाम लगाना मुश्किल होता जा रहा है। ठग हर दिन नए नए तरीके अपनाकर आम लोगों की जमा पूंजी हड़प रहे हैं। अब बांकुड़ा नगर पालिका के उप मुख्य और कई पार्षद साइबर ठगों के निशाने पर आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक कल सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक उप नगर पालिका अध्यक्ष हीरालाल चट्टराज, वार्ड 3 की पार्षद झिलिक दत्ता, वार्ड 8 की पार्षद ममता बागदी, वार्ड 23 की पार्षद इतू दास और वार्ड 7 के पार्षद दिलीप अग्रवाल के मोबाइल पर अलग अलग अनजान नंबरों से कॉल आए। बताया गया है कि कॉल रिसीव करते ही ठग खुद को कभी दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी तो कभी कोलकाता के विधाननगर में स्थित किसी जांच कार्यालय का अफसर बताकर कहते हैं कि दिल्ली विस्फोटक मामले में बरामद सिम कार्ड इन्हीं पार्षदों के नाम पर दर्ज है। हालांकि शुरू में इस तरह की बात सुनकर पार्षद कुछ देर के लिए घबरा गए, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें समझ आ गया कि यह एक फर्जी कॉल है और उन्हें ठगी के जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। बात समझते ही सभी ने तुरंत फोन काट दिया, जिसके बाद सभी पार्षदों ने अलग अलग जाकर बांकुड़ा साइबर थाने में लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई है। ना কালকে সকালবেলা আমি যেমনি মানে প্রত্যেক দিনই যেমন ঘুম থেকে উঠে স্নান টান করে বাড়ির কাজ করি, ঠিক হঠাৎ সকাল 9টার 2-1টা ফোন আসে। তো আমি যেহেতু কাউন্সিলর, বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন কাজের জন্য ফোন আসে, সেই হিসাবে একটা আননোন নাম্বার, সবসময় তো সব নাম্বার সেভ করা থাকে না, সেই হিসাবে আমি ফোনটা রিসিভ করেছি। এবারে ফোন রিসিভ করার পরেই আমাকে ভদ্রলোক বলছে যে আমি দিল্লি ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে বলছি, যে আপনি জানেন তো দিল্লিতে একটা কিছুদিন আগে বোমবাস্টিং হয়েছে এবং তাতে তদন্ত চলছে। সেই তদন্তে কাশ্মীরে ওমর বলে কেউ একজন নাম এসেছে এবং তার বাড়িতে তদন্ত করতে গিয়ে কাশ্মীরে তার বাড়িতে 35টা সিম কার্ড উদ্ধার হয়েছে, যেগুলো বিভিন্ন নামে আছে। তার মধ্যে আপনার দিলীপ কুমার আগরওয়াল, আপনার নামে একটা সিম পাওয়া গেছে, আপনার নামে রেজিস্টার আছে, একটা নাম্বার বলে। বলো আমার তো এই নাম্বারে কোনো মোবাইল নাম্বার নেই, আমার সিম কার্ড তো আমার নামে এরকম হবে না। বলো আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে, দেখুন অন্য কোনো দিলীপ কিছু হবে। বলছে না আপনি তো কাউন্সিলর। বলো হ্যাঁ আমি কাউন্সিলর। বলছে না আপনার নামে সিমটা রেজিস্টার। বেশ গম্ভীর এবং মানে একটু মানে কি বলবো থ্রেড করার মতো মানে কথাবার্তা আর কি। তখন আমি বললাম দেখুন যদি আমার নামে কোনো কিছু রেজিস্টার্ড সিম আছে আপনার তদন্ত করুন, আমাকে নোটিশ পাঠান, আমাকে নোটিশ পাঠালে তার উত্তর আমি দেবো। আমি তখন বলি যে আগে আপনাকে আমি চিনবো কিভাবে, আপনার সাথে কথা বলবো, আপনি কে বটেন, আপনার আই কার্ড আমাকে 10টা 18 হ্যাঁ দিয়ে উনি বলে বিধাননগর থেকে বলছি। তখন হ্যাঁ বলুন, তখন দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাকে। আমি বললাম যে আপনি কে বলছেন, আমি কি চিনবো কিভাবে, আপনি বিধাননগর কে বলছেন, আপনি আপনার আই কার্ড আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ পাঠান, না আপনার নাম সিম কার্ড পাওয়া গেছে, আমার নাম সিম কার্ডটা পাঠান আমাকে, তাহলে সিম কার্ড পাঠান, আমি দেখছি আমার কেমন আমার সিম কার্ড পাওয়া গেছে। তখন বললো যে ঠিক আছে আপনার ঘরে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছে, এখন পাঠান, এখন লোক পাঠান, দিয়ে বলে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হবে, অ্যারেস্ট করা হবে, এইসব কথাবার্তা বলে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।